জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ। বাবা বিশ্বকর্মা অপারেটর সংঘ জয় জয়। বাবা বিশ্বকর্মা অপারেটর সংঘ জয় জয়। বাবা বিশ্বকর্মা অপারেটর সংঘ জয় জয়। ଅଜୟ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିତେ ଚାହୁଁଛ କି ତମେ? ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଅଜୟ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୀତାରାଣୀ ମାଇନ୍ସରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ମାଲିକ ମହୋଦୟ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଆଉ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ମାଲିକ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିବ କଥା କୁହ। जय जगन्नाथ नमस्कार मु धीरेन महांत बाबा विश्वकर्मा ऑपरेटर संघर सभापति आमर अजय भाई यांकर किछि दिन पूर्वे गीताराणी माइंस रे लोडर पलटी होइतबा जोगे यांकर क्षति होइतला जोटा कि 90% रु वर्तमान 70% क्लियर होइचंती एही समय रे जो मालिक थिले तांको मना कर देइतिले कि आमे किछि सहायता सहयोग आउ आगो को करि परिबु नाही तो तेणुक आम दुईटा डिमांड नहीं आसीलु डिमांड है गोटे भाई जे पर्यंत भल न होती से पर्यंत यांकर सबू खर्च देवे एवं तांकर परिवार भरण पोषण सबू करेंगे से मालिक महोदय वर्तमान गोटे राजी होती जे कि भाई जे पर्यंत ठीक सुस्थ न होती एवं मेसीन न चलती ड्यूटी निजर न करी से पर्यंत मेडिकल रे जहाँ भी खर्च हम ताहार सबू भरण पोषण मालिक देवे बोली आमको कथा देइछन्ती वर्तमान ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଜୟ ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ जय जय जगन्नाथ बेसी गेल हेले বাবা বিশ্বকর্মা অপারেটর সংঘ জয় জয় বাবা বিশ্বকর্মা অপারেটর সংঘ জয় বাবা বিশ্বকর্মা অপারেটর সংঘ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। जय जगन्नाथ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲ ମାଲିକ ସହିତ ଥାନାରେ ମାଲିକ ତୁମର ମେଡ଼ିକାଲ ବାବଦକୁ କ'ଣ କହିଲା? से कहला मालिक मु एतार मेडिकल खर्च जेतकी हबो मु बहन करबी एबे जेतकी खर्च हो सेटा देबो तो हां एबे माने जेतकी तक तुमे जाउतु आसुतु से खर्चटा देबो से खर्चटा मु बहन करबी बोली मालिक कहला ଆଉ ଆମର ସଂଘ ଯେଉଁ ମାଲିକକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ମାସ ତୁମର ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ମାଲିକ କ'ଣ କହିଲା? से बाबदरे मालिक कहला मु प्रति मास खर्च देई परबी नाही ଆଉ ଓନ୍ଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। मेडिकल खर्च देबा पई राजी हला ତ ଏଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ମତାମତ ଅଛି? एतरे मु खुशी अछि खुशी होस तो ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ମାଲିକ ଏଗେନଷ୍ଟ କେସ୍ କରିବା କି ନାହିଁ? नाही मालिक एकदम से केस करबा नहीं ତମେ ଖୁସି ତ? हां मु खुशी ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କେସ୍ କରିବା ନାହିଁ ମାଲିକ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛୁ ସେଥିରେ ତୁମର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି? इंश्योरेंस क्लेम करबा मु सेते राजी अछि ରାଜି ଅଛ ତ? हां राजी हमें करबो तो हां करबो भाई माने करबो ଠିକ୍ ଅଛି ठीक अछि ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ।